सावधान ओडिशा आपण मानक स्वागत। आज हूँ 30 जुलाई बुधवार। चलतु देखने आज सकाळ किसी गुरुत्वपूर्ण खबर। जदि पर्यंत वीडियो को लाइक करना वीडियो को लाइक करने सह चैनल को सब्सक्राइब करी कमेंट माध्यम जनातु आपण माने क्यों दिला देखुचंती जहाद्वारा एभली गुरुत्वपूर्ण खबर आपण मानक पाखरे सर्वप्रथम पहुंचरिबो। चलतु लेट न करी खबर उपर नजर पकेबा। नंबर 1 गेरुआ हेब परिचय पत्र शिक्षार लागिबो राजनैतिक रंग। सरकार बदलची सबुतिर रंग भी परिवर्तन होईची। चलित शिक्षा वर्षर नुआ ब्रांडिंग होईची। प्राथमिक विद्यालय छात्र छात्री स्कूल परिचय पत्र बा आई कार्ड सबुज बदली एबे होईची गेरुआ रंग। बिजेडी सरकार समय पिला पकाउथिले सबुज रंगर आई कार्ड आउ एबे 2025-26 शिक्षा वर्ष प्रथम रु अष्टम श्रेणी छात्र छात्री पकाइबे गेरुआ रंगर परिचय पत्र। पूर्वरु आई कार्ड केमिति थिला आउ एबे आई कार्ड केमिति हैला। केवल आई कार्ड रंग बदली नाही बरम स्लोगान मध्ये बदला जायछि। टोपी और टी शर्ट ब्रांडिंग रे होईछि परिवर्तन। नंबर 2 मुख्यमंत्री अभियोग शुणाणी कार्यक्रम आज थिला 13तम पाळी। भुवनेश्वर यूनिटी 2 स्थित अभियोग शुणाणी प्रकोष्ठ रे मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी लोकंको समस्या और दुख शुणिबा सह यार समाधान और प्रतिकार पय आवश्यक पदक्षेप नैचंती। प्रतिथर भली मुख्यमंत्री प्रथमे अभियोग शुणाणी प्रकोष्ठ बाहर अपेक्षा करथिया दिव्यांग अभियोगकारी को भेटिथिले एवं सेमानक अभियोग पत्र ग्रहण करथिले। यापरे प्रकोष्ठ भितरे पंजीकृत करथिया अभियोगकारी को अभियोग शुनिथिले। समस्त अभियोगर प्रतिविधान पय उपस्थित संपृक्त विभाग सचिव को मुख्यमंत्री निर्देश देते। मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल 9 जन मंत्री आज लोकों अभियोग शुणिथिले। अतिरिक्त मुख्य शासन सचिव और सचिव स्तरीय अधिकारी माने उपस्थित रही ए अभियोग शुणाणी कार्यक्रम सहायता प्रदान करथिले। नंबर 3 एबे राज्य में नाही बन्या स्थिति। सुवर्णरेखा जलका और बैतरणी नदीर जलस्तर कमुची। तलिया अंचल जमिथिया पानी निष्कासन होउची। गतकाली राज्य में कौन स्थान विशेष वर्षा नाही तेणु विपद संकेत तले रही सबु नदीर जलस्तर। एबे हीराकुद डैम 20 गेट दे बन्या जल निष्कासन होउची। जलभंडार जलस्तर रही 614.27 फुट। जलस्तर को प्रति सेकेंड रे 2,76,000 क्यूसेक जल प्रवेश करुची। सेहिपरि 3,40,000 क्यूसेक जल निष्कासन होउची। स्थिति देखि पर्यायक्रमे गेट बंद करा जिवो। सेहिपरि एबे रेंगाली डैम 3टी गेट दे जल निष्कासन होउथिया सूचना दैछन्ती जलसेन विभाग सर्वोच्च यंत्री चंद्रशेखर पाड़ी। नंबर 4 मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी बन्या अंचल परिदर्शन करिवे। आकाश मार्गरु से एरिएल सर्वे करिवे। आज दिन 12:30 रे बाहरिबे मुख्यमंत्री मोहन माझी। मुख्यमंत्री सह राजस्व मंत्री सुरेश पुजारी मध्य जिबे। मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी बन्या अंचल परिदर्शन करिवे। जाजपुर, केन्द्रापड़ा, भद्रक, बालेश्वर, मयूरभंज और केन्दुझर जिला गस्त करिवे मुख्यमंत्री। बालेश्वर चांदीपुर ठारे मुख्यमंत्री समीक्षा बैठक करिवे जना पड़िछि। नंबर 5 आगामी 2 दिन जाए राज्य में प्रबल वर्षा संभावना रही। आहरी 2 दिन पर्यंत प्रबल वर्षा और वज्रपात जारी रही पारे बोली भारतीय पाणीपाग विभाग आईएमडी मंगलवार दिन सूचना दैछन्ति। पाणीपाग विभाग 27 जुलाई में केन्दुझर, मयूरभंज, नुआपड़ा, कलाहांडी, बलांगीर जिले में गोटे किंबा 2 स्थान में वज्रपात सहित प्रबल वर्षा और घंटा प्रति 40 ରୁ 30 किलोमीटर बेगर पवन होबार संभावना रही। बालेश्वर, भद्रक, जाजपुर, केन्द्रापड़ा, कटक, जगतसिंहपुर, सुंदरगढ़, झारसुगुड़ा, बरगढ़, संबलपुर, देवगढ़, अनुगुल, ढेंकानाल रे गोटे किंबा 2 स्थान में मध्य वज्रपात सहित वर्षा होपरे। एसहित घंटा प्रति 30 ରୁ 40 किलोमीटर बेगर पवन बहिपारे। नंबर 6 गंजाम जिले में गोपालपुर एक नुआ शिल्पायनर इतिहास लिखा जाଉଛି। राष्ट्रीयत कंपानी पेट्रोनेट एलएनजी पक्षरु एठारे एक विशाल तरलीकृत प्राकृतिक गैस टर्मिनाल स्थापन पई रास्ता परिष्कार होछि। कंपानी रो बोर्ड ए प्रकल्प को अनुमोदन दैथिबा बेले एथिरे मोट 6,354.80 कोटी टंका निवेश करा जे बोली जणा पड़छि। सबुठारु गुरुत्वपूर्ण कथा होछि एही एलएनजी टर्मिनाल प्रकल्प आसंता 3 वर्ष मध्यरे संपूर्ण हो बोली कंपानी पक्षरु कहै जाଉଛି। नंबर 7 आउरी मजबूत हेबो भारतीय तटरक्षी बाहिनी। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड मंगलवार दिन भारतीय तटरक्षी बाहिनी पई निर्माण करथिबा 8टी फास्ट पेट्रोल भेसेल मध्यरु पंचम जहाज अटल को सफलतार सह उन्मोचन करिछि। ए जहाजर नामकरण एवं उन्मोचन शिल्पा अग्रवाल द्वारा करा जायतिला। जोंथे रोजी अग्रवाल, आईडीएएस, पीआईएफए एवं अन्य विशिष्ट व्यक्ति माने उपस्थित रहिथिले। अटल नामक ए जहाजटी संपूर्ण भाव भारतर डिजाइन एवं निर्मित होइछि जहां भारतर आत्मनिर्भर भारत उद्यमर एक उज्जवल उदाहरण। नंबर 8 भुवनेश्वर और कटक रे अटकिबनी विकास। पूरा ओडिशा को छुईब डबल इंजिन सरकार डबल विकास। लक्ष्य थिला किछि एभଳି हेले वास्तवता संपूर्ण भिन्न। विकास परिषदर आश्वस्ति केवल राजधानी रे शीतताप नियंत्रण प्रकोष्ठ रे बसिदिबा बैठक सीमित। विकासर स्वप्न देखाई क्षमता को आसीथिला बीजेपी सरकार। पश्चिम, उत्तर पश्चिम और दक्षिण ओडिशा रे विकास परिषद को नहीं विजन 2036 और विकसित ओडिशार नक्शा आंकिथिले मुख्यमंत्री। लोकों सरकार विकास एवं बाटबणा। नुआ सरकार आसिया परे उत्तर और दक्षिण ओडिशा परिषद गठन हैला। लक्ष्य थिला आंचलिक वैषम्य दूर करबा, ओडिशार सब अंचल को विकास धारा सामिल करबा। नंबर 9 मंत्री बड़ सूचना पूर्त विभाग काम लागिबो एआई। आईन और पूर्त विभाग मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन मंगलवार दिन एक बड़ सूचना दैछन्ति। पूर्त विभाग कार्य एआई आधारित
सॉफ्टवेयर व्यवहार कराଯିବ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଏପରିକି ଟେଣ୍ଡର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏହା ଆଧାରିତ ହେବ। ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗ ଟେଣ୍ଡର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟକୁ ଅନଲାଇନରେ କରିବେ। ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ କାମ 2 ମାସ ଲାଗୁଥିଲା ଏବେ ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହ ହେବ। ଏନେ ଅନଲାଇନ ଆପ୍ଲିକେସନ କାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 10 ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ରଙ୍କୁ ଠକି ନେଇଥିଲେ ଟଙ୍କା। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ଖାଉଟି କଲ୍ୟାଣ ବିଜ୍ଞାନ ଓ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ରଙ୍କୁ ଜମି ଦେବାକୁ କହି 25 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଠକେଇ ମାମଲାରେ ଗିରଫ ହେଲେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ନିରଞ୍ଜନ ଶତପଥୀ। ଗତ 26 ତାରିଖରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପାତ୍ର ତାଙ୍କ ଓକିଲଙ୍କ ଜରିଆରେ ଟାଉନ ଥାନାରେ ଏନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଉକ୍ତ ଅଭିଯୋଗକୁ ଭିତ୍ତି କରି ଟାଉନ ଥାନାରେ 500/25 ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଥିଲା। ଟଙ୍କା ଦେବା ବାବଦରେ କାଗଜପତ୍ର ପୁଲିସ ଜବତ କରି ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ତନାଘନା ଚଳାଇଛି। ଅଭିଯୋଗରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଢେଙ୍କାନାଳ ସଦର ଥାନା ବଣସିଂହ ଅଞ୍ଚଳରେ ନିରଞ୍ଜନ ଶତପଥୀ 2021ରେ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଏକ ଜମି ଦେବାକୁ କହି ତାଙ୍କଠାରୁ ଅଗ୍ରଣୀ 25 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ନେଇଥିଲେ। ନମ୍ବର 11 ଫସଲ କ୍ଷତି ହେଲେ କିପରି ଭାବେ କ୍ଷତିପୂରଣ। ବର୍ଷା ଋତୁରେ ଚାଷୀମାନେ ଧାନ ଏବଂ ଖରିଫ ଫସଲ ବୁଣିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିବାବେଳେ ବନ୍ୟା ମରୁଡ଼ି କିମ୍ବା କୀଟପତଙ୍ଗ ଆକ୍ରମଣ ଭଳି ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ସେମାନଙ୍କ କଠିନ ପରିଶ୍ରମକୁ ନଷ୍ଟ କରିପାରେ। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଫସଲ ବୀମା ଯୋଜନା 2025 ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସହାୟତା ଭାବରେ ଆଗକୁ ଆସୁଛି। ସରକାର ଏହି ଯୋଜନାରେ ନାମ ଲେଖା ପାଇଁ ଶେଷ ତାରିଖ 31 ଜୁଲାଇ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯେଉଁ ଚାଷୀମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିପାରିନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଆବେଦନ କରନ୍ତୁ। 2016ରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏହି ଯୋଜନାକୁ ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହେଲେ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଉଥିଲା। ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଫସଲ କ୍ଷତିର କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେଇ ଚାଷୀଙ୍କ ଆୟକୁ ସ୍ଥିର ରଖିବା। ଏହି ଯୋଜନା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଓ ଏବଂ ବୀମା କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ସହଭାଗିତାରେ କୃଷି ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହୁଏ। ନମ୍ବର 12 ବିଜେଡିର ବଡ଼ ଘୋଷଣା ଓଡ଼ିଶାରେ ମହିଳାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ବିଜେଡି। ଦଳ ଘୋଷଣା କରିଛି ଯେ ଅଗଷ୍ଟ 1ରୁ 8 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଏବଂ ଅଗଷ୍ଟ 9ରୁ ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଆନ୍ଦୋଳନ କରାଯିବ। ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ରାଜ୍ୟର ମହିଳା ସୁରକ୍ଷା ସମସ୍ୟାକୁ ଆଲୋକପାତ କରିବା, ବିଶେଷ କରି ବେଳାଭୂମି ଓ କ୍ୟାମ୍ପସର ମହିଳାଙ୍କ ଅସୁରକ୍ଷାକୁ ସମସ୍ୟା ବିଜେଡିର ଆନ୍ଦୋଳନ କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ କରିବ। ବିଜେଡି ଆନ୍ଦୋଳନ ବେଳାଭୂମି ଏବଂ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ କ୍ୟାମ୍ପସଗୁଡ଼ିକ ଅସୁରକ୍ଷିତ ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଏହାର ସମାଧାନ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଦାବି କରିଛି। ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ଅଂଶ ସ୍ୱରୂପ ବିଭିନ୍ନ କଲେଜ ନିକଟସ୍ଥ ଥାନାଗୁଡ଼ିକରେ ଥିବା ପୁଲିସ ଅଧୀକ୍ଷକଙ୍କୁ ସ୍ମାରକପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିବ। ବିଜେଡି ଅଭିଯୋଗ କରିଛି ଯେ ଭାଜପା ସରକାର ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକରେ କେବଳ କମିଟି ଗଠନ କରୁଛନ୍ତି, କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ନମ୍ବର 13 ମାସ ଶେଷରେ ଶସ୍ତା ହେଲା ସୁନା ଦର। ସେୟାର ବଜାର ହ୍ରାସ ମଧ୍ୟରେ ଆଜି ଲଗାତାର 5ମ ଦିନ ପାଇଁ ସୁନା ଏବଂ ରୂପାର ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀରେ 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ 110 ଟଙ୍କା ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀରେ ସୁନା ପ୍ରତି 10 ଗ୍ରାମକୁ 99,970 ଟଙ୍କାରେ କାରବାର ହେଉଛି। ସେହି ସମୟରେ 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ପ୍ରତି 10 ଗ୍ରାମକୁ 91,650 ଟଙ୍କାରେ କାରବାର ହେଉଛି, ଯାହା 100 ଟଙ୍କା ଶସ୍ତା ହେଉଛି। ଏହା ସହିତ ରୂପାର ମୂଲ୍ୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇନାହିଁ। ଗୁଡ୍ ରିଟର୍ଣ୍ଣସରେ ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ଆଜି ପୁଣିଥରେ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଇଛି। କେବଳ ଦିଲ୍ଲୀରେ ନୁହେଁ, ଦେଶର ଆର୍ଥିକ ରାଜଧାନୀ ମୁମ୍ବାଇରେ ମଧ୍ୟ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ନମ୍ବର 15 ଏଏସ୍ଆଇ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ପତ୍ର ଲେଖିଲେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତର ଚକଡ଼ା ଚିତ୍ର ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ପ୍ରକାଶନ ଘଟଣାରେ ଶୃଙ୍ଖଳାଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱ ସର୍ବେକ୍ଷଣ ସଂସ୍ଥା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ଅରବିନ୍ଦ ପାଢ଼ୀ ପତ୍ର ଲେଖିଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ସେ ମନ୍ଦିରର ପବିତ୍ରତା ତଥା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ବଜାୟ ରଖିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭକ୍ତ ଏବଂ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ତଥା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ଉଲ୍ଲେଖ କରି କହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସମ୍ପର୍କିତ ଚିତ୍ର ପ୍ରକାଶନ ସମୟରେ ଅଧିକ ସତର୍କ ହେବାକୁ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ଏଏସ୍ଆଇଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହିଭଳି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ପାଇବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ସହ ଯୋଡ଼ି ରୁହନ୍ତୁ। ଯଦି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବା ସହ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଦେଖିଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏଭଳି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପହଞ୍ଚିପାରିବ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ସାବଧାନ ଓଡ଼ିଶା।